Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat wal Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Lantunan salawat beserta salam semoga dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah sukses membawa kita dari gelapnya alam jahiliyah menuju terangnya alam ilmiah, yakni al-Islamul ladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan, suatu kebahagiaan yang pantas untuk kita syukuri jika pada saat ini, pada detik ini, kita masih bisa mengingat orang-orang yang berjasa bagi kita, para leluhur kita dan para guru-guru kita. Karena tanpa guru-guru kita, kita tidak mungkin bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam. Maka dari sini saya ingin memperkenalkan seorang ulama besar, Syekhona Muhammad Khalil, sang waliullah panutan. Beliau lahir di Bangkalan. Ayahanda beliau Ki Haji Abdul Latif. Syekhona Muhammad Khalil sejak kecil dididik dengan ketat berbagai ilmu agama. Karena Ki Haji Abdul Latif ini menginginkan Syekhona Muhammad Khalil menjadi pemimpin umat Islam di masa yang akan datang. Dari kecil beliau mulai mondok di berbagai pesantren yang ada di Bangkalan. Hingga ketika beliau dewasa pun, beliau hijrah ke tanah Jawa melanjutkan pencarian ilmunya. Berbagai pesantren yang beliau datangi, di antaranya ialah pesantren Darussalam, Pasuruan, yang mana pengasuhnya pada saat itu Ki Haji Arif. Dan Ki Haji Arif ini memerintahkan kepada Syekhona Muhammad Khalil untuk mengaji kepada Nur Hasan Sidogiri. Ki Haji Nur Hasan Sidogiri ini masih kerabat dekat Syekhona Muhammad Khalil. Dari Darussalam ke Sidogiri selama 7 km beliau lalui dengan berjalan kaki. Subhanallah, ini adalah sebuah riyadhah, sebuah usaha bagi penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya berjalan kaki, beliau ketika berjalan kaki sambil menghatamkan surat Yasin sebanyak 41 kali ketika beliau berangkat dari Darussalam menuju Sidogiri. Pencarian ilmu beliau tidak hanya di tanah Jawa saja. Lama-kelamaan beliau melanjutkan pencarian ilmunya ke Makkahul Mukarramah, ke tanah haram. Di sini beliau sangat tampak, sangat menonjol sifat ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau, dan penghormatan beliau kepada tanah haram tersebut. Bahkan 4 tahun beliau selama berada di tanah haram tersebut, beliau tidak pernah membuang air besar di tanah haram. Dan 4 tahun beliau selama berada di tanah haram, beliau sering memakan kulit semangka daripada makanan yang umum pada saat itu. Ini adalah sebuah usaha bagi penuntut ilmu yang patut untuk kita tiru, yang patut untuk kita tauladani dalam ketika kita hendak mencari ilmu. Beliau banyak menghasilkan santri-santri yang luar biasa, santri-santri yang berguna bagi nusa dan bangsa, seperti Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri organisasi terbesar nomor 1 di dunia. Beliau juga santri dari Syekhona Muhammad Khalil. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekian kehidupan keseharian Syekhona Muhammad Khalil yang usaha beliau, ketawaduan beliau, akhlak beliau yang sangat luar biasa. Sudah sepantasnya bagi kita penuntut ilmu meniru, menauladani jejak langkah beliau dalam mencari ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit tapi bermanfaat
dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.